Okay, let's go na. Kamo human naman mo gahapon ha, guys. Sa ba na? Classmate mo, pero kung kuya mo. Martin ang bayot. Hindi, joke lang ba? Picture na kuya. Uy, ship. Ship. Ship na rin yung French fries. Dili mo manlupad. Asa makagauli? Sunrise. Ha? Sunrise. Sunrise ka o hits na lang. Sa Dilara Compound. Ha? Sa Dilara Compound. Basta Mandila ay compound? Dilara? Dilara. Sige. Compound. Hits lang. Ha, kapoy man akong lawas, Roy. Dili sa magtabok, ha? Dili sa magtabok. Dali na, sunod na nako. Sayo mo ng gawas, Kian? Ha? Ano man, wala kayo may klase? Wala kayo mo nagkuhan? Ano sa'yo man ka? Asa naman itong bata? Asa naman ito yung mga classmate? Sunrise sa maka. Okay guys, bye guys. Bye. Bye guys. Biin na. Anong mo man ka? So you're my angel. You're my dad. Siksika ito. Yan sa mana, nangungog mo naman ka. What is that? Wax? Back home, back home. Going back home. Okay. Pero soroy. Kaya magsige maghila kabala. Alang on board. Okay. Back home na ta. Going back home. Day! Aka day! Dali day! We have passenger na. Sa mapanos, dili ka tubangan day. Mapanos mo kug mo. Okay, I'm going to Pule and buy some banana. Bili tayo banana. Lima ka buok day. Saging. Tagpila ganun day? 10 pesos. 10 pesos. Wala pa kapit nun day? Wala lang. Typing ka na lang. Ha? Typing ka na lang. Ang? Katulog ko naman ay magbalibadi Gigaw. Suri-suri ganin okay. Magsige. Kuan dito. Langi sa balay. Di tanaw mo na siya kay kuan. Maglangi-langi man dito. You want to eat banana? Ha?
banana, and mais sweet corn. Sige, video mo. Hi guys! Ako lang! Hi guys! Say! Hi guys! Ako ba? Ay, isa lang magunit. Ipanda ba kayo sa inyo ha? Hi guys! So... Ito kami. Yeah. Hi, this is you, okay? This is you. Say hi. Hi! Oh, di ba moto siya sa ako and Ayun, naglapti. and so sige, talikod, uy. And there's a dog. Okay, this is the road. This is the Apil road. og video si Kuan, si Sky. And gyapil na lagi na ako. This is my dad. Minti kung unsa yang isagot. Oh, sabot. Sky, Sky, what do you say? What would you say after video? So guys, unsa to ni Sky? Unsa to ni Sky? Ako lang. Unsa to ni Sky? Magic lagi to. Magic lagi to. And i-send me sa YouTube. Ikuan si Sky gani. Apil Sa sila mag-imuha. Hala, nag-ice skating sila. Nag-ice skating sila. Ay, skating tayo na. Nag-skate. So, Sana ba? Hindi mag-imuha. ako lang. Sure. Muha naman. Sure. So, this is kay Sam lang, kay ano lang, pero hindi kay Sky kung sayang reaction lang. Para makita sa vlog ni Patan. Awang. Ayun na. Ay, hindi na lang. Hindi tarungon. Asa na siya, Bray? Hello. Tara, brum brum. Hello, brum da. Dili. Atik lang, para maduol siya. Brum, tabi. Come on, Sky. Brum. Yes, brum. Oh, brum brum. Ato to smiles. Ang layo. Ato to smiles. Brum mo Ano, magkunsama mo dito? Wala. So, di nasa smile. Sige, pagbigyan ko kayo ha. Kasi Valentine's Day, Valentine's O gani, Valentine's Day. Unsa man ilabot na Valentine's Day sa kuan? Chicken ka ganito, si Valentino. Ah. Sige. Dato ta ha, padulaan sa dito. Going to smile? Yes. Okay, pag uli, mag-wild. Papa, over here. Papa, over here. What? Come on, sing. Papa, over here. Papa Oishi. Papa Oishi. Sige na, come on, sing. Papa, gonna wada brum brum. Papa brum brum. Papa, better wada heart. Huh? Hold. Okay. We're going back. Back, Backward. back home. No. We're not back home. Wait, Sabrina. Love you. Basta mo dali. Driak ka. Driak ka. Sa likod na lang mo doon. Driak ka. Driak ka. Eh, sa likod na lang mo doon. Okay, bye-bye. Taro nga, bate. Guys, apila food ko. Hello guys. Welcome to my vlog mo. Ato man guys. Mo ato may smile guys. Tas dara ang tra. Chare. Hello, ipas din ako nito. Batami. Lord. Ugaw kayo. Ako nga, kwadre ka. Ikuan ako na sa kwadre. Sa YouTube. Hello guys, viral na tayo. Yes, viral. Viral na kita sa YouTube. Matanaw taon niya, George. Dako na kay views si Papa niya. O, nagkana ko views. 5 kabuok. Hala. Ay, okay rin na. Dagan kayo siyang subscribers. Oy. 100 subscribers. Mas naghan pa ako sa TikTok. 1,000. Lahi man na sa YouTube man kay Papanyot. Gani. Ikaw magani kay Zero pa. YouTube man si Papanyot. YouTuber ba ang galing? Vlogger. Yes. Kaya akong banghon. This is my kapatid.
chinelas. Magpunta kami smile. Gagawin. Punta kami smile. Ayo, anak, kay makuan, magkuan ang kuan. Sabi na ako na magkuan. Magbali-bali, no? No, ako na. Bali-bali. Si Papa po mo. Ayun! Oh, si Papa po mo. Okay. Residencia Fernando, there is a swimming pool there. That is a house tree. What is that? That is the house tree. Parks Lion. Like a real life. Okay, go do. Oh, batay si George, si Sky. Maigo, George, ha? George, batay! Magsusi-susi daw siya, sususi-susi. Sige, palingkurin siya. Sit down, come here, sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Come on, sit down. Sit down. Okay. Susi. Susi. Ah! Wee. 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 Up, up. Oh! You're jumping? Oh, maigo sa eskwela. Oh, what is that? Oh, lion? That's a cat. Happy Valentine sila. Oh, nag-date. There's a basketball court and the volleyball court. Bataya, maigo ha. Awa na igo ayo. Tano. Ayaw ko George. Ayaw pakusog bakit maigo. Oh, awa nilak ko. Oh. Why? Why? No, don't go there. Oh, you. Oh, do not go there. Here. What they're doing there? No, do not go there. What do you? Chicken. No, that's a chicken. Chicken. Pang sabong man na. Let's go home na. Let's go home na. Okay. Nag-text sa Risa. Balik lang tayo ha. Sky.
Balik lang tayo ha. Okay. Okay, nagtawag man si Mama Risa kay magpahatid pa sila Christine, ha? Sky? Okay, guys. Nasa vlog ha. Wala ko nag-promise, ha? Yun ako, babalik sa balay. Okay, guys. Bye-bye, guys.